학생들 한 명 한 명씩 나와서 하는데 포럼은 짧게 한 1인당 3분 정도. 왜냐하면 통역까지 들어가면 그러니까요. 오케이. 길어도 3분. 3분 안에 그 자기 포럼 마칠 수 있도록 준비해 주세요. 그리고 학생들 포럼 끝나고 나면 함께 참여하신 강사님들은 한 1분 정도로 짧게 하실 수 있는 분 하도록 하겠습니다. Jadi sekarang kita akan langsung mulai forum dan murid-murid dulu dari sekolah Manado. Tapi para murid-murid tolong perhatikan karena kalau misalnya semua orang bicara banyak, jadi terlalu panjang dan plus ada terjemahan. Jadi tolong sepanjang-panjangnya 3 menit. Jadi tidak boleh lebih dari 3 menit. Dan setelah itu baru mungkin para guru-guru, dosen-dosen yang telah hadir bersama-sama juga forum. Tapi untuk para dosen-dosen ya paling 1 menit. Karena ya ini pelatihan khusus untuk para murid-murid. Apakah sudah paham? 시간을 줄이기 위해서 일단 학생들 그 발표하는 사람 한 사람 하고 있으면 다음 할 사람 바로 옆에서 대기해 있다가 바로 할 수 있도록 좀 해달라고 부탁드려 주시고요. 그리고 포럼 할 때 반드시 자기 이름 얘기하고 할 수 있도록 좀 부탁드릴게요. Jadi untuk memperpendek waktu kita, untuk menghemat waktu kita, pada saat orang di depan sedang memberikan forum, orang berikutnya sudah standby ya di sebelah. Dan setelah itu yang paling penting adalah pada saat saudara forum di depan, saudara harus kasih tahu nama saudara. Kita sudah bisa langsung mulai. Mohon maaf Ibu Bella, terputus informasi terakhir. Ya. Informasi yang paling terakhir terputus, kami kurang mendengarkannya. Bagian apa? Semuanya. Jadi kita akan masuk ke forum sekarang langsung. Dan anak-anak dulu, anak-anak sekolah teologi dulu, tapi tidak boleh lebih dari 3 menit. Jadi sepanjang-panjangnya 1 orang 3 menit karena ada ditambah translate lagi. Dan dalam 3 menit setiap orang itu harus selesaikan forumnya. Dan supaya kita menghemat waktu, pada saat 1 orang sudah di depan, orang berikutnya sudah standby di sebelah. Nah setelah semua anak-anak selesai, baru mungkin dosen-dosennya. Tapi paling 1 menit kalau untuk dosen-dosen. Kalau anak 3 menit. Dan pada saat anak itu memberikan forum harus kasih tahu namanya. Kasih tahu nama dan semester. Baik, terima kasih. Apakah forum dimulai sekarang? Ya, sudah bisa dimulai. Baik. Ya, jadi teman-teman sudah dengarkan informasinya, arahannya ya. Maksimal 3 menit, tidak boleh lebih 3 menit. Silakan forum dari kelompok 1 setelah itu berurutan ya. Kelompok 1 selesai, langsung sambung kelompok 2 sampai terakhir. Kamu kasih tahu nama dan semester. Atau kalimat karena akan diterjemahkan. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Memperkenalkan nama saya Ati Watunwotu. Apa? Namanya siapa? Antonita Watunwotu, Ibu. 제 이름은 안토니타 와뚜와뚜입니다. Ya, saya akan memberikan forum. 저기서 말하는 게 저한테 정말 선명하지 않게 들리는데 어떡하죠? 일단은 해볼게요. 최선을 다해볼게요. 근데 잘 안 들리긴 해요. 지금 문제는. Ya, silakan. Ya, saya akan memberikan forum tentang materi yang saya dapat di hari ini. Dari hari pertama sampai hari yang ketiga lewat Pastor Cho, di mana saya
mempelajari Injil yang sebenarnya. Yang pertama, Tuhan memanggil saya ke ladang untuk memberitakan Injil. 오케이, yang saya kedua, translate dulu ya. saya translate dulu yang pertama. 최 목사님을 통해서 3일 동안 이 집중 훈련을 받으면서 제가 하나님께 받은 그 은혜는요. 첫 번째로는 정말 하나님께서 저를 현장에 보내시려고 저를 부르셨고 이 올바른 복음을 알게 하셨구나입니다. 두 번째는 ya silakan. Ya, yang kedua adalah standar panggilan Tuhan bagi saya untuk bersama dengan Immanuel untuk memberitakan Injil ke ladang-ladang jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil. Bisa sekali lagi yang kedua. Yang kedua, standar penginjilan Tuhan bagi saya untuk bersama dengan Immanuel dalam pelayanan penginjilan bagi jiwa-jiwa. 그리고 제가 현장에서 복음 전하는 기준은 정말로 임마누엘이 되어야 되고 정말로 그 현장에 있는 영혼들에게 그 하나님과 함께함을 전해야 되겠다라고 생각했습니다. Ya, yang ketiga, Tuhan memanggil kita. Ya. Tuhan memanggil saya, bukan saya menjadi manusia yang hebat, tetapi Tuhan memanggil saya dari keterbukaan hati saya untuk benar-benar menerima Injil dan menyampaikan Injil kepada orang lain. 그래서 저를 대단한 사람으로 부르신 것이 아니라 정말로 마음을 열어 현장에서 복음을 전할 사람으로 부르셨다는 것입니다. 그게 세 번째입니다. Ya, dan yang keempat, penginjilan adalah penyertaan Tuhan bagi saya untuk menjadi terang bagi orang lain. 그리고 복음 전도는 다른 사람에게 이 그리스도의 빛을 비추는 것입니다. Ya, dan kesimpulan saya untuk materi ini adalah ditekankan di sini Yesus adalah Kristus dan keselamatan ada di dalam Kristus saja karena dialah satu-satunya segala-galanya bagi saya. Terima kasih. 그리고 마지막으로는 예수가 그리스도가 되셨고 그리고 구원은 그리스도 안에만 있다입니다. Shalom, selamat sore. 샬롬. Perkenalkan, nama saya Ria Erawati Papendang. Saya semester 2. 저는 2학기고요. namanya siapa? Ria Erawati Papendang. 네, 그게 이름인데 리아입니다. 리아. Saya akan memforumkan oleh karena Kristus telah mengubah hidup saya menjadi anak-anak Allah. 그리스도가 저의 삶을 바꾸셨기 때문에 저는 하나님의 자녀가 되었습니다. Dan memberikan terang kemuliaan dan hidup yang kekal kepada saya sebagai anak-anak Allah. 영광의 빛으로 저에게 하나님 자녀의 축복을 주셨습니다. Dan memberikan kuasa untuk menikmati Injil setiap hari agar supaya menjadi akar, ukir, dan natur dalam kehidupan saya. 그리고 매일 이 하나님 자녀된 권세를 누릴 수 있게 저의 축복을 누릴 수 있게 권세를 주셨고 그리하여 이제 매일 이제 이 복음 각인 뿌리 체질을 내려가는 겁니다. Demi memberitakan Injil akan Yesus adalah Kristus kepada orang lain dan mendapatkan kebahagiaan sejati dalam kehidupan saya. Terima kasih. 그래서 복음이 그리스도인 것을 선포하고 정말로 나의 축복된 내 감사한 삶을 살아갈 수 있는 삶을 살도록 하셨습니다. Shalom. Perkenalkan, nama saya Angel Ndobe. Saya semester 2. 엔젤 엔도베이고 2학기입니다. Hari ini saya akan membagikan forum jawaban doa saya. Ketika saya dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus Kristus,
siklus hidup saya berubah karena ketika saya dihadapi banyak masalah, itu bukan untuk menyiksa, tetapi meneguhkan iman keyakinan saya kepada Kristus. 그래서 제가 하나님께 부르심을 받았을 때 정말로 저의 삶의 패턴이 바뀌었는데요. 하나님께서는 저에게 문제를 주신 것이 저를 고통스럽게 하는 것이 아니라 제가 그리스도에 대한 그 믿음을 더 확증할 수 있도록 허락해 주셨습니다. Dan di mana ketika saya mendapat masalah, maka saya itu akan fokus ke Injil dan menikmati Injil dan berdoa setiap hari agar iman saya tidak gugur lagi saat saya menghadapi banyak masalah. Dan hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jawaban doa saya, kekuatan saya, dan saya yakin bahwa setiap kita memberitakan Injil, maka pintu yang Tuhan berikan untuk kita supaya banyak yang menerima tentang Injil Kristus dan menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih. 그리고 이제 문제가 오면은 저는 이제 하나님께 기도를 하게 됩니다. 문제를 보는 것이 아니라. 그래서 그 문제로 인해서 제가 하나님을 찾게 되고 또 이 복음을 통해서 정말로 많은 하나님의 계획과 전도의 문을 볼 수 있게 되는 것 같습니다. 그리고 이 문제를 통해서 제가 하나님을 찾을 때 제 믿음이 죽어가는 게 아니라 더 성장하는 것을 볼 수 있었습니다. Perkenalkan, nama saya Satria. 저는 사트리아입니다. Saya akan menyampaikan forum saya yang saya dapat dari materi selama 3 hari ini. silakan. Yang saya dapat yaitu pertama, saya harus beriman kepada Kristus yang telah memilih dan menyelamatkan saya dari semua masalah dosa. 첫 번째로는 저의 모든 문제와 저의 죄에서 저를 구원해 주신 그리스도에게 올바른 믿음을 가져야 되는 것이 첫 번째이고요. Dan ketika saya menerima Kristus dan memiliki status sebagai anak-anak Allah, saya harus dapat menikmati Kristus dalam hidup saya. 그리고 그리스도를 영접하고 하나님의 자녀가 되었다면 저는 이 그리스도를 제 삶 속에서 누릴 수 있어야 합니다. Mengapa harus menikmati? Yaitu agar saya dapat memahami bagaimana Kristus itu berkarya atas saya. 왜 누려야 하냐면 어떻게 그리스도가 내 삶 속에서 역사를 하시는지 체험을 해야 되기 때문입니다. Dan di saat saya hanya berpusat kepada Kristus saja, pasti berkat Immanuel akan saya nikmati. 그리고 제가 그리스도에게만 집중할 때 반드시 임마누엘 축복을 누릴 것입니다. Dengan begitu, penginjilan di ladang tidak menjadi satu beban buat saya. 그랬을 때 현장에서의 전도는 저에게 짐이 되지 않을 것입니다. Lewat hal ini, saya percaya berkat dan jaminan keselamatan dipulihkan. 오늘을 통해서 저에게 있는 구원의 확신이 회복된 줄 믿습니다. Dan untuk ke depan, saya berharap Injil Kristus ini bisa berakar, terukir, dan menjadi natur dalam hidup saya. 그리고 계속해서도 이 복음, 그리스도의 복음이 제 인생 속에서 각인되고 뿌리되고 체질이 되기를 원합니다. Dan kiranya apa yang saya dapat sekarang ini dapat saya bagikan juga kepada orang lain. 그리고 제가 지금 누리고 있는 것을 다른 사람에게도 전달하기를 바랍니다. Terima kasih. 감사합니다. Perkenalkan, nama saya Virginia. 저는 virginia입니다. Baiklah, saya akan membagikan forum saya, yaitu tentang yang pertama tentang Tuhan memanggil saya menjadi seorang murid tanpa melihat kekurangan saya. 하나님은 저의 부족함을 보시지 않고 저를 제자로 부르셨습니다. Ya, kalau dilihat dari setiap kehidupan saya itu memiliki banyak sekali kekurangan. 저는 사실 많은 부족함이 있는 사람입니다.
Tetapi saya meyakini satu hal, Tuhan memanggil saya tanpa melihat kekurangan saya. 그렇지만 하나님께서는 저의 그런 연약함을 보고 부르시지 않았습니다. Lalu yang kedua adalah menikmati Kristus adalah kebahagiaan. 그리고 그리스도를 누린다는 것은 행복입니다. Saya meyakini dengan menikmati Kristus dapat membuat saya bahagia. 저는 그리스도를 누림으로써 제가 행복해질 거라고 확신합니다. Karena dalam kehidupan saya dilihat orang itu adalah seorang anak yang ceria. Tapi sebenarnya saya itu memiliki banyak sekali masalah dan kadang saya menangis kalau malam karena saya merasa kesepian. Tetapi puji Tuhan, pada saat ini, saat saya telah dipanggil oleh Tuhan, telah dipulihkan, saya merasa bahagia, bahkan sampai teman-teman saya pun sering merasa risih dengan kebahagiaan saya. 저는 되게 밝은 아이처럼 보이지만 되게 우울한 아이고 되게 외로움을 많이 타고 그래서 밤에 자기 전에는 울기도 하는 사람인데 제가 이렇게 복음을 받고 난 다음에 기쁨이 시작되었습니다. 그리고 그것을 제 친구들도 볼 수 있었고 저에게 이제 시작된 이 기쁨이 그 다른 친구들에게도 조금씩 전달되는 것 같아 너무 기뻤습니다. Saya berharap bahwa dari saya juga bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang membutuhkan kebahagiaan. Terima kasih. 이 행복을 저는 다른 사람에게도 전달해 주길 원합니다. 감사합니다. Perkenalkan, nama saya Hendra Serail. 헨드라입니다. Pada saat ini saya akan membagikan forum saya tentang materi yang saya dapatkan dari hari pertama dan sampai hari terakhir ini. 그래서 첫째 날부터 셋째 날까지 받은 그 훈련 내용을 통해서 포럼하겠습니다. Saya belajar banyak hal penting, terutama bagaimana Tuhan tidak pernah salah memanggil saya di tempat ini untuk menjadi seorang murid. 하나님께서는 저를 제자로 이곳에 부르신 것에 실수하지 않으셨다고 생각합니다. Untuk mengenal pribadi Yesus adalah Kristus itu, kita harus benar-benar sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan agar kita dapat dimampukan belajar Injil, dan lewat belajar Injil itu, meminta hikmat kepada Tuhan, kita akan mengenal siapa pribadi Yesus Kristus itu. 정말 예수 그리스도를 체험하기 위해서, 믿기 위해서는 정말 하나님에게 예수 그리스도를 알 수 있는 지혜를 구해야 됩니다. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh belajar, pemulihan akan terjadi masing-masing, dan itu saya rasakan. Bisa sekali lagi? Barusan terputus soalnya. Ketika saya belajar dengan sungguh-sungguh tentang Injil yang benar, saya merasakan pemulihan terjadi dalam diri pribadi saya. 제가 진실되게 이렇게 복음을 공부할 때 회복이 제 속에서 이런 저를 회복시켜 주시는 것 같이 느껴졌습니다. Dan saya berharap pelajaran ini bisa saya sampaikan juga kepada banyak orang agar banyak orang dapat diselamatkan. Terima kasih. 그리고 저는 이것을 많은 사람에게도 전달하여 많은 사람들도 생명을 얻는 그러한 생명을 얻어서 살았으면 좋겠습니다. Shalom, perkenalkan nama saya Virginia Kolompoy, semester 2. Virginia ada 2야, 디사야. Iya. 얘도 피르지니아인데요. 이 친구는 피르지니아 콜롬보이, 그리고 2학기입니다. Baiklah, pada saat ini saya akan membagikan forum saya. Bagaimana yang saya dapatkan ketika kita berpusat hanya pada Tuhan, hanya melakukan hal-hal yang mengenai
surga, kita tak akan berpusat lagi pada dunia ini. 그래서 우리가 정말 하나님에게 집중할 때, 하나님 나라에 집중할 때 이 세상의 것을 우리는 신경 쓰지 않게 됩니다. Karena sebelum saya di sini, saya berpikir ketika saya masuk ke sekolah ini, saya akan mendapatkan gelar, titel, tapi semua itu salah. Cara berpikir saya itu salah. 제가 이 학교를 들어오면은 이 학교에서 학위를 받을 거라는 그런 것을 갖고 들어왔는데 그러한 저의 생각 방식이 틀렸다는 것을 저는 깨달았습니다. Dan ketika saya mendengarkan materi dari pastor, saya dikuatkan kembali bahwa tujuan hidup kita untuk melakukan pekerjaan dunia dan pekerjaan Tuhan. 그리고 목사님을 통해서 계속해서 말씀을 들을 때 정말 하나님을 위한 일을 해야 되겠구나 깨달아지고 있습니다. Itu ketika saya mendapatkan hidup dari Tuhan, saya harus menghidupkan orang lain. 그래서 제가 하나님으로부터 제가 이제 생명을 얻었으면 저도 다른 사람을 살리는데 제 삶을 사용해야 된다는 것입니다. Karena itulah saya dipanggil di sini, karena Tuhan memanggil orang bukan melihat dari latar belakang, tetapi Tuhan sudah menentukan sebelum saya lahir. 그렇기 때문에 하나님께서는 저의 지금 세상 배경을 보고 부르신 게 아니라 창세전에 저를 선택해서 부르신 거기 때문입니다. Sekian dan terima kasih. 감사합니다. Ya, selamat sore. Ya. Nama saya Ari Jumeri Gordif Malawau. apa? Saya akan Ari. menyampaikan 오케이, Ari. Ari Jumeri Gordif Malawau. 네, 이름이 그렇다고 하는데 Ari라고 적으면 될 것 같아요. 네. Saya akan menyampaikan forum saya berdasarkan materi yang saya terima selama 3 hari ini. Yang pertama, seperti Simon Petrus, ketika Tuhan memanggil Simon Petrus, Tuhan tidak melihat pada latar belakangnya dan bukan orang yang hebat. Demikian juga saya dipanggil oleh Tuhan. 예수님께서는 시몬 베드로를 부르실 때 대단한 사람을 부르신 것이 아닙니다. 그런 것처럼 하나님께서도 저를 부르셨습니다. Kemudian yang kedua, saya juga bersyukur bahwa ketika saya berfokus kepada Injil, maka saya akan menemukan konklusi, yaitu Yesus sebagai Kristus dalam hidup saya. 그리고 저 또한 그런 고백을 하면은 정말 예수 그리스도가 저의 인생 결론이라고 이제 발견되어질 것입니다. Saya juga bersyukur bahwa ketika saya berfokus kepada Kristus, bukan hanya saya menemukan jawaban itu, tapi saya juga menerima status sebagai anak-anak Allah, di mana saya akan menerima berkat yang Allah sudah persiapkan kepada saya. 그리스도에게 집중하면은 그리스도가 모든 문제 해결을 하는 결론만 얻는 것이 아니라 저는 하나님의 자녀이고 그 자녀된 축복을 받았고 누릴 수 있다는 것입니다. Dan berkat yang saya terima, yaitu berkat keselamatan, bukan hanya kepada saya, tetapi saya juga harus membagikan itu kepada orang lain, yaitu membuat orang lain memperkenalkan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. 그리고 제가 받은 이 구원의 은혜는 저만 받고 끝나는 것이 아니라 다른 사람에게 전해 그 다른 사람도 이 구원의 은혜를 전달할 수 있도록 예수님이 누구신지 전도할 수 있도록 도와주는 것이 제가 해야 될 일이라고 생각했습니다. Dan saya harus merubah cara berpikir saya mengenai penginjilan, bahwa ketika saya menyampaikan firman Tuhan atau memberitakan firman Tuhan atau menginjili orang lain, bukan saya yang melakukannya, tetapi Kristus. Karena seringkali saya merasa itu berat karena saya berpikir bahwa itu saya yang melakukannya. 그리고 제가 현장에서 복음을 전할 때 생각을 바꿔야 된다고 깨달아졌습니다. 현장에서 복음을 전할 때 제가 한다고 생각하니까 되게 마음이 무거웠는데 그것은 제가 하는 게 아니라 그리스도께서 직접 하시는 것이었습니다. Dan inti penginjilan yang harus saya sampaikan ialah Kristus, sebagaimana Dia yang telah menyelamatkan saya, itu yang harus saya sampaikan kepada orang lain, sehingga saya pun menjadi terang bagi orang lain. Terima kasih.
그리고 복음을 전할 때 정말로 그리스도가 어떻게 나를 살리셨는지에 초점을 맞춰서 전도해야 되겠다고 생각했습니다. 감사합니다. Perkenalkan, nama saya Hendro Serael. Saya mahasiswa semester 2. 핸드로입니다. 2학기입니다. Saat ini saya akan bagikan forum saya tentang pelatihan yang saya dapatkan selama 3 hari yang telah saya ikuti. 오케이. Saya bersyukur bagaimana lewat pelatihan ini saya diberkati, bagaimana Tuhan telah menetapkan saya untuk menjadi murid, dan saya bersyukur sampai saat ini saya berada dalam garis penginjilan ini. 훈련을 통해서 제가 제자 되게 하시고 이렇게 이 복음 대열에 서 있을 수 있게 해주신 것에 감사했습니다. Saya bersyukur juga bagaimana Tuhan telah memerdekakan saya dari kuasa dosa dan kuasa setan, dan saya bersyukur juga bagaimana saya harus memiliki jaminan akan keselamatan ini, yaitu melalui Injil. 제가 정말 사단과 죄의 권세에서 해방된 것이 감사하고, 그리고 이 복음을 또 어떻게 내가 전해야 되는지 이제 기도하게 되었습니다. Dan saya bersyukur ketika saya mengenal Injil ini, saya yang dahulu berstatus sebagai anak-anak iblis yang tidak mengenal Allah, sekarang berubah status menjadi anak-anak Allah dan mendapatkan 7 berkat dan mendapatkan otoritas untuk menaklukkan, mengusir setan dan mendapatkan perlindungan malaikat, dan pada akhirnya menaklukkan dunia dengan penginjilan dunia. 그리고 정말로 그리스도를 알기 전에는 저 또한 마귀의 자녀였는데 그리스도를 영접하고 하나님의 자녀가 되어 7가지 하나님의 축복을 받고 정말로 사단을 결박할 수 있게 되었고 세상까지 정복할 수 있는 그러한 축복을 받은 것에 감사합니다. Dan satu poin terakhir yang saya dapatkan dari pelatihan ini yaitu di mana ketika kita menjadi seorang penginjil, kita harus memiliki waktu khusus dengan Tuhan, yaitu dengan doa untuk meminta bimbingan daripada Roh Kudus. Terima kasih. 그리고 늘 기도하면서 성령님의 인도하심을 받아야 되는 것을 지혜를 구해야 된다고 생각했습니다. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Resti Malinu, saya mahasiswa semester 2. 레스티 말리누. 이고 2학기입니다. Baiklah, saya akan membagikan forum saya. Berkat yang saya dapatkan selama 3 hari mengikuti pelatihan ini adalah di mana saya percaya bahwa saya di bawah Tuhan di tempat ini adalah untuk supaya saya menikmati Allah Immanuel, yaitu Allah beserta saya, dan kiranya lewat saya menikmati Allah Immanuel, saya bisa menjadi berkat bagi orang tua saya, orang terdekat saya, dan orang-orang yang saya jumpai di ladang. 제가 하나님께서 저를 이곳에 보내신 이유가 바로 임마누엘 하나님을 누리게 하시고 이 임마누엘 하나님 누리는 거, 하나님이 나와 함께하면 누리는 것을 나와 제일 가장 친한 친구, 부모님, 그리고 모든 사람들에게 전하라고 제가 이 학교에 온 것 같습니다. 감사합니다. Perkenalkan, nama saya Daisy. Saya mahasiswa semester 2. 전 데이시이고 2학기입니다. Berkat yang saya dapatkan dari pelajaran selama 3 hari ini adalah ketika kita tidak sekedar menghafal jalan keselamatan, tetapi kita harus menikmatinya. 우리는 구원의 길 그냥 외우는 것이 아니라 우리가 그것을 누리면서 전달해야 된다는 것입니다. Dan ketika kita sudah menikmatinya, bahkan memahaminya, kita yang dulu satu sebagai anak-anak iblis, berubah menjadi satu sebagai anak-anak Allah. 정말로 우리가 누리고 그것을 이해해서 정말 어떻게 우리 또한 하나님의
자녀가 되었는지에 대한 부분을 전달해야 합니다. Sehingga ketika kita sudah berubah status menjadi anak-anak Allah, maka Allah akan memberikan otoritas kepada kita untuk kuasa mengusir setan. 그리고 저희가 사단의 자녀에서 하나님의 자녀가 됐을 때 어떻게 하나님이 저에게 그 권세를 주셨는지 그 부분도 사용해야 됩니다. Ketika kita sudah diberikan kuasa untuk mengusir setan, maka ketika kita di ladang, kita tidak akan tertipu dengan tipu daya setan. 우리에게 권세가 주어진다면 우리는 현장에 가서도 사단에게 속지 않을 수 있을 것입니다. Sekian dan terima kasih. 감사합니다. Perkenalkan, saya Yohanes. 저는 요하네스입니다. Saya mahasiswa semester 2. 2학기입니다. Saya akan membagikan forum tentang firman yang saya dapat selama 3 hari ini. 3일 동안 받은 은혜를 나누겠습니다. Yang pertama, saya dipanggil Tuhan untuk berada di tempat ini untuk belajar dan menikmati akan Injil yang benar. 하나님께서는 저에게 올바른 복음을 알고 누리라고 이곳에 부르셨습니다. Dan supaya saya dapat mengerti akan Injil dan kebenaran yang sejati untuk memberitakan kepada orang-orang di sekitar saya. 그리고 이 올바른 복음 메시지를 제 주변 사람들에게도 전달하라고 하나님께서는 저를 부르셨습니다. Dan yang kedua, saya sangat bersyukur karena Tuhan sudah membebaskan saya dari dosa sehingga saya diubahkan dari status anak-anak iblis berubah status menjadi anak-anak Allah. 그리고 저를 죄에서 해방시켜 주셔서 정말로 사단의 자녀 신분에서 하나님의 자녀 신분으로 회복시켜 주셨습니다. Sekian dan terima kasih. 감사합니다. Perkenalkan, nama saya Riki Tewayo. 리키 떼와요입니다. Saya siswa baru hadir di sini. Saya akan menyampaikan forum saya. Saya dapat dari 신입생이고요. semua 오케이. yang saya dapat dari semua materi ini, saya mendapat hal baru tentang penginjilan. 저는 복음의 소식을 들었습니다. Sebelum sampai di sini, saya belum mengerti apa itu Injil dan saya belum memahami semuanya itu. 전 여기 오기 전에 복음이 뭔지 몰랐고 이해도 하지 못했었습니다. Pertama-tama, saya pikir Injil itu adalah sebatas kata-kata biasa, tetapi sangat berguna bagi saya. bisa sekali lagi barusan terputus. Pertama-tama, saya pikir Injil itu adalah sebatas kata-kata biasa, tetapi sangat berguna bagi saya. 저는 복음이 그냥 단어이고 그냥 저에게 유익을 주는 것이라고 생각했습니다. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Pastor yang sudah memberikan saya perbekalan untuk saya bisa selesai dan kembali untuk memberitakan Injil kepada suku-suku saya. Terima kasih. 저는 이제 이 훈련을 통해서 복음이 뭔지 알게 되었고 그렇기 때문에 목사님에게 너무 감사드리고 이제 나중에는 제가 저희 동족들에게 가가지고 이 복음을 전할 수 있게 되어 감사합니다. Perkenalkan, nama saya Gibran Pulu, saya mahasiswa baru di sini. Namanya siapa? Gibran Pulu. apa? Gibran. 네, 이름 들으셨어요? 저는 잘 안 들리네요. 니돈? 오케이. 신입생이에요. Dan saya akan menyampaikan forum saya. 오케이. Yang saya pelajari di
Di semua materi ini, saya mendapatkan banyak hal-hal baru tentang Injil dan jalan keselamatan. 저는 복음과 구원의 길에 대해서 정말 많은 것을 배웠습니다. Karena sebelum saya sampai di sini, saya belum mengenal apa itu Injil dan jalan keselamatan bagi hidup saya. 저는 이곳에 오기 전까지 제 인생에 있어서 복음이 무엇인지 구원의 길 무엇인지 모르고 살아왔습니다. Dan selama saya di sini, saya diajarkan banyak hal tentang Injil dan jalan keselamatan yang membuat hidup saya jauh lebih baik. Terima kasih. 저는 이제 복음과 구원의 길을 알게 되었고 제 인생이 이전보다는 나을 거라고 생각합니다. Perkenalkan, nama saya Lestari. 저는 Saya mahasiswa 레스타리입니다. semester 2. 레스타리고 2학기입니다. Saya akan membagikan forum yang saya dapatkan dari materi pertama sampai hari ini. Saya bersyukur Ya. saya dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya tanpa melihat kelemahan dan kekurangan saya. 저의 연약함과 부족함과 상관없이 하나님께서는 저를 제자로 부르심에 감사드립니다. Dan Injil yang saya terima adalah jawaban bagi kehidupan saya. 제가 받은 이 복음은 저의 인생의 해답입니다. Dan saya percaya Roh Kudus tinggal dan hidup bersama-sama dengan saya sehingga saya dipanggil sebagai anak-anak Allah. 저는 하나님의 자녀로 부르심을 받고 지금 성령이 제 안에 내주하신 것을 믿습니다. Dan Injil yang saya terima adalah hal yang istimewa di dalam hidup saya. 그리고 제가 받은 이 복음은 제 인생에서 정말로 특별한 것입니다. Dan saya berharap saya akan terus menikmati Injil dalam hidup saya dan memiliki lebih banyak waktu dengan Tuhan. Terima kasih. 저는 이 복음을 더욱 누리고 싶고 하나님과의 시간을 더 많이 늘리려고 합니다. 감사합니다. Semua mahasiswa sudah selesai berforum. 모든 학생은 다 포럼하였습니다. 네, 그러면은 거기 그 강사님들 오늘 참여한 강사님들 짧게 학생보다 좀 더 짧게. Jadi para dosen-dosen yang hadir di sana bisa forum tapi lebih pendek daripada para murid ya. Saya memulai pasti pendek. Yang pertama, saya tadi merenungkan satu kalimat yang disampaikan oleh pastor bahwa banyak penginjil tetapi tidak semua penginjil itu dipakai oleh Tuhan. 저는 아까 목사님이 말씀하신 것 중에 많은 전도자가 있지만 그 많은 전도자를 다 사용하시지 않는다는 말이 많은 생각을 하게 되었습니다. Karena tidak mengalami Injil Yesus Kristus. 왜냐하면 그 예수 그리스도의 복음을 모르기 때문입니다. Sehingga konklusi hidup saya hanya Kristus. 그렇기 때문에 저의 인생의 결론은 오직 그리스도입니다. Dan menikmati Kristus itulah kebahagiaan sejati saya. 그리고 이 그리스도를 누리는 것이 저의 진정한 행복입니다. Selamat sore. Satu hal yang saya pelajari dari pelajaran ini adalah ketika kita pergi ke suatu ladang, kita jangan kaget ketika tidak semua orang menerima Injil, karena ladang itu telah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan kita tidak perlu takut karena ada Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih. 제가 깨달은 것은
현장에 가면은 사람들이 복음을 들을 수 없는 거에 놀라지 말라는 것이었습니다. 왜냐하면 흑암이 그만큼 장악하고 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 그곳에서 임마누엘 하나님을 누리면 된다고 느꼈습니다. Selamat sore Ibu Bella. Selamat sore. Selama saya mengikuti pelatihan ini dan secara khusus bagian alur Injil, saya diberkati dan Allah itu adalah Allah pembuat sejarah dan Dia bekerja secara teratur sehingga bagian yang terakhir di tahun 2021 ini sebagai remnant harus menikmati Kristus kerajaan Allah kepenuhan Roh Kudus dan menikmatinya terus akhirnya memberitakan Injil di ladang yang Tuhan percayakan. Terima kasih. 저는 계속 이 말씀의 흐름 속에서 하나님은 역사를 쓰시는 하나님이신데 이 역사를 하나님께서는 정말로 늘 패턴이 같구나라는 것을 느끼면서 마지막에 목사님 말씀하신 것에 2021년에 하나님께서는 저희를 쓰신다고 했는데 정말 저희를 쓰실 때 저희가 정말 오직 그리스도 오직 하나님 나라 오직 하나님 성령 충만을 구해서 이 복음을 이 138 복음을 하나님께서 저에게 맡기신 현장에게 꼭 전해야 되겠다라고 생각했습니다. Annyeonghaseyo, Pastor dan Bella, semua kita di sini dan semua yang ada di Korea. Halo. Saya tertarik dengan ilustrasi kalau makan di rumah makan yang enak pasti juga akan beritahu untuk orang lain. 저는 그 목사님이 주신 예화 중에 우리가 밥을 먹을 때 맛있는 밥만 먹어도 분명히 그걸 자랑하지 않냐라는 부분에 있어서 많은 생각을 하게 되었습니다. Nikmati Kristus itu adalah segala-galanya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dan ketika menikmati Kristus seperti itu, Tuhan akan berkarya dalam kita dan sudah tentu kita akan membawa Injil itu karena itu adalah sebuah kehidupan. Menikmati Kristus adalah kehidupan sehingga kita akan memberitakan kehidupan itu dan sehingga orang juga ketika menikmati Kristus akan melihat hal yang luar biasa dan pada akhirnya juga mereka akan membagikan kehidupan itu bagi orang lain. Terima kasih. 감사합니다. 그리스도를 누리는 것이 정말 중요하다고 생각했고 이 그리스도의 누림에 있어서 바로 이 전도가 나오고 그렇게 전도가 될 때 그 사람들에게도 그리스도의 누림이 전달되고 그 사람들이 그리스도의 누림이 전달되면서 그 사람들도 복음을 이렇게 누림으로 전달할 수 있을 거라고 저는 생각합니다. 오케이. Shalom. Double feedback. Okay. Shalom. Mohon maaf karena feedback ya. Hal yang saya renungkan di dalam materi-materi yang disampaikan oleh pastor selama beberapa hari ini, ada satu hal yang memang benar-benar menjadi satu hal yang berharga buat saya. 말씀을 들으면서 저에게 정말 중요하게 와닿았던 것은 dan itu adalah penginjilan adalah mega proyek kerajaan Allah. Ya. 전도는 하나님 나라의 엄청 큰 프로젝트입니다. Artinya bahwa setiap penginjilan yang kita kerjakan, setiap penginjilan yang kita lakukan, semuanya bersumber dan bertujuan untuk kepentingan kerajaan Allah. 그 말은 우리가 전도를 할 때 모든 것의 전도의 근본은 천국이고 그리고 결국엔 하나님 나라의 일을 위하여 전도를 한다는 것입니다. Terkadang hamba-hamba Tuhan
terjebak di dalam yang namanya melayani dengan platform yayasan atau organisasi. Dan ini merupakan satu kekeliruan. Seharusnya kita menyadari bahwa pelayanan yang kita kerjakan, penginjilan yang kita kerjakan semata-mata untuk Kristus, dan Kristuslah yang menjadi jawaban atas setiap penginjilan kita. 저희는 가끔 하나님의 그 목회자들이 뭐 그런 단체를 통해서 또는 뭐 학교를 통해서 복음을 전도한다고 하지만 우리가 정말 해야 되는 전도는 정말 이 그리스도를 실제로 복음을 전파하는 것이 전도인데 많은 그런 목회자들이 이 부분에 대해서 헷갈려 하지 않나라고 이제 생각이 들었습니다. Terima kasih, Tuhan berkati. 감사합니다. Sudah berakhir. 오케이, 끝났어요. 네, 그러면 거기 그 만화도에 그 이브 에미하고 거기 몇 명 그 다른 지역에서 참여한 강사들이 있거든요. 네. 션디, 이브 에미 and 션디 other lectures and 이브 페미 would you share your forum? Jadi para dosen-dosen yang dari daerah lain yang sedang hadir bersama bisa sharing dengan singkat, forum dengan singkat. Silakan Ibu Emi, mohon maaf saya tidak melihatnya. Ada Ibu Emi dari Talaut, silakan berforum. Ibu Emi, saya tidak mendengarkan suara. Ya, tidak kedengaran. Dari pusat. Habis saja. Coba dicoba lagi Ibu Emi. Bisa. Ya. 오케이. 그러면 이브 에미 네. 오케이? 예, 오케이. 네. 오케이. Selama beberapa dua hari lah. Hari pertama kali ikut ya waktu itu, saya sangat belajar banyak hal, terutama tentang pergerakan darat bank, di mana hal ini seperti mengajarkan saya bagaimana saya harus bergerak dengan misi yang sudah sedang berjalan di Talaut ini. 저는 이번 기회를 통해서 정말 다락방 전도 운동에 대해서 더 많이 배운 것 같습니다. 그래서 이 달라웃 지역에서 어떻게 이 일을 해야 하는지 이 부분에 대해서 더 생각하게 된 것 같습니다. Pengalaman pelayanan sepanjang tahun 2020 ada begitu banyak melayani orang-orang yang terikat dengan penyembahan berhala, para dukun. 2020년에는 우상 숭배하고 그런 점술에 빠져 있는 그런 무속인들에게 전도를 하는 해였습니다. Saya secara manusia saya takut karena saya telah melihat dengan mata saya sendiri bagaimana para dukun melakukan praktek-praktek perdukunan. 저는 인간적으로는 좀 두렵습니다. 왜냐하면 저는 이런 무속인들이 어떻게 이런 무속 일을 하는지, 그리고 어떻게 영적인 체험을 하고 그런 신비적인 일을 하는지 제가 봤기 때문입니다. Apalagi setelah ada setelah ada wabah COVID-19 ini, orang begitu panik sampai mereka tidak berpikir lagi dengan baik, sehingga begitu banyak orang yang datang kepada dukun, dan di sana kami bertemu. Kami dipanggil oleh dukun dan orang banyak datang pergi berobat kepada dukun. 그리고 이 코로나 상태로 인하여 많은 사람들은 정말 절망 속에서 더 많은 점쟁이 그리고 더 많은 무속인들을 찾아가는 것을 보았습니다. Dan begitu banyak akhir-akhir ini saya melihat orang banyak yang meninggal. Jadi di Talaut sampai hari ini sehari bisa 4, 5, 6 orang meninggal karena COVID. Dan untuk sementara kami di rumah masing-masing tidak ke sekolah, tidak beribadah dan sebagainya. Kami ada di rumah. Ini membuat saya begitu takut secara manusia karena yang saya takutkan adalah orang tidak mencari Tuhan, malah mencari dukun. 그리고 이 달라웃에서는 지금 그 코로나 때문에 하루에도 4명에서 한 6명 정도
그 죽는 사람이 발생되는데요. 사람들은 지금 집에서 나가지도 않고 다 집에서만 있고 아무것도 안 하는데 이런 상황에 하나님을 찾는 것이 아니라 진짜 다들 무속인을 찾아간다는 것입니다. Dengan pelajaran yang saya terima di 3 hari ini, akhirnya saya diberikan diberikan kekuatan bahwa hanya Kristus yang dapat menghalangi setiap bencana yang sedang terjadi di mana saja, termasuk di laut sekarang ini. 이번 훈련을 통해서 정말 그리스도만이 이 모든 재앙을 멈출 수 있고 이 복음만이 이것을 막을 수 있다라는 것을 더 확신하게 된 것 같습니다. Dan dengan pengajaran tentang pergerakan darak bang, bagaimana darak bang melakukan penginjilan dan pergerakan darak bang, itu memberikan saya arah seperti apa saya akan melakukan pelayanan di rumah misi ini bagi Talaut, bagi Indonesia dan bagi 237 bangsa. 그리고 다락방의 전도 운동에 대해서 더 이해하는 시간을 갖게 되었고, 그래서 정말 이 달라웃의 미션홈을 통해서 정말 인도네시아에 이제 영향을 주고, 그리고 2, 3세까지 정말 바라볼 수 있는 기회가 되었습니다. Terima kasih, saya akan terus belajar dan terima kasih buat semua. Terima kasih. 감사합니다. 계속해서 배우고, 네, 감사합니다. Silakan Ibu Sandy berforum. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sangat bersyukur karena sekalipun dari kemarin saya diisolasi mandiri di satu kamar, tapi saya bisa menikmati Injil melalui intensif training ini. 지금 저는 자가격리 중인데 이 집중 훈련을 통해서 이렇게 계속 훈련을 받을 수 있고 복음에 집중할 수 있게 시간을 허락해 주시니 감사합니다. Bagi saya sebagai murid Kristus, kita sudah mengalami dan sedang menjalani perjalanan Allah dalam rangka agenda Allah. 저는 이 지금 그리스도의 복음을 갖고 이미 이 하나님 나라의 여정을 걷고 있다고 생각합니다. Perjalanan ini yang semakin seharusnya membuat kita semua untuk lebih lagi menikmati. Tidak kedengaran, Sandy. Halo? Bisa keras? Terlalu kecil suaranya. Dengar tapi kecil. Oke. Apakah begini terdengar? Tetap coba jalan aja, soalnya kedengaran tapi masih kecil. Tapi ya. Masih kedengaran. Bagi saya, mengalami perjalanan Allah ini adalah hal yang berarti dan pasti bernilai. 저에게는 이 하나님의 여정이 분명히 가치가 있고 의미 있는 여정이라고 생각합니다. Dan ini tentu saja tidak hanya membuat kita tergerak, tapi kita harus bergerak, yaitu melakukan darak bang. 그리고 우리가 움직여야 된다고 생각합니다. 움직여서 이 다락방 운동을 해야 된다고 생각합니다. 그리고 움직이게 될 것입니다. Karena penggenapan agenda Allah sedang terjadi, sedang berlangsung, dan akan terus berlangsung sampai kehidupan ini, sampai akhir kehidupan manusia. 이면 하나님 말씀 계속해서 성취되고 세상 종말까지 성취될 것이기 때문입니다. Ya, ada banyak jawaban yang saya dapatkan, tapi intinya adalah yang sudah saya sampaikan, dan saya sangat terberkati, dan kiranya kita senantiasa dibawa untuk melakukan pergerakan penginjilan ini. 많은 것의 은혜를 받았지만 결국에는 진짜 이 복음 전파 하는 것에 진짜 하나님께서 우리를 부르셨다는 것입니다. Terima kasih. 감사합니다. Dari Indonesia sudah berakhir, apakah ada yang mau berforum lagi dari Korea? Silakan. 네, 인도네시아에서는 끝났다고 합니다. How about 이브 페미도 아까 들어와 있던 것 같은데 지금 없나요? Apakah Ibu Femi tidak ada? 지금은 나가고 없는 것 같으네.
Ibu Femi hadir tadi, hanya sudah keluar dari Zoom ini. Karena beliau kurang sehat. 일단 Beliau 알겠습니다. sedang kurang sehat. 예, 그러면 감사합니다. 또 이번 집중 훈련 받은 내용 가지고 계속 묵상하면서 또 그 다음 응답 누리시기 바랍니다. Ya, terima kasih. Sekian dan saya harap supaya saudara terus renungkan dengan apa yang saudara peroleh lewat pelatihan intensif 3 hari kali ini. 그리고 그 과제로 내줬던 미션으로 내줬던 기도문은 다 제출해 주시기 바랍니다. Dan semua tugas yang diberikan itu seperti doa, itu tolong dikumpulkannya. 예, 그러면은 지금 우리 그 파나우르 목사님 기도로 집중 훈련 일단 마치면 되죠. 션디, if 션디, it is okay for us to finish, right? Yes, right. 예, 그러면 우리 그 나우르 목사님 기도하시고 이 훈련 마치도록 하겠습니다. Pendeta Naura, tolong berdoa dan akhiri pelatihan kita. Kita berdoa. 같이 기도하시겠습니다. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 하늘에 계신 하나님 아버지, kami bersyukur untuk 3 hari boleh berlangsung intensif training. Kami menerima Injil Yesus Kristus yang terus menjadi pegangan kami tiap-tiap saat. 이 3일 동안 정말 복음을 계속해서 집중해서 누릴 수 있게 시간을 해주신 건 감사합니다. Kami bersyukur untuk status kami sebagai anak-anak Allah yang Tuhan terus perbaharui dan kami memiliki kepastian keselamatan hanya di dalam Kristus. 하나님께서 저희를 자녀 삼아주신 감사하고 저희가 늘 구원의 확신을 갖고 살아갈 수 있도록 해주세요. Kami bersyukur Tuhan memakai Pastor C untuk menyampaikan Injil bagi kami selama 3 hari ini. Biarlah berkat Immanuel terus dinikmati oleh hamba-Mu. 최 목사님을 통해서 저희가 이렇게 복음을 감사하고 하나님께서 특별히 최 목사님에게 하나님의 은혜를 허락해 주실 줄 믿습니다. Biarlah seumur hidup kami Tuhan bawa untuk menikmati Kristus, kerajaan Allah dan kepenuhan Roh Kudus. 정말로 저희 인생 평생에 그리스도 오직 하나님 나라 오직 성령 충만을 누리고 전할 수 있게 해주세요. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 기도합니다. Amin. 아멘. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, 너무 수고 많으셨어요. Terima kasih Ibu Bella sudah menerjemahkan bagi kami. Bye bye. Terima kasih Ibu Cindy. See you. 다들 수고하셨습니다. Terima kasih. 네.